युवा शक्ती, महिला शक्ती, शेतकरी आणि गरीब कल्याण या 4 मजबूत स्तंभांवर विकसित भारताच्या भव्य इमारतीची उभारणी होईल अशी सरकारची धारणा असून या 4 स्तंभांना मजबूत करण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचा विश्वास राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी व्यक्त केला आहे। संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली। या अभिभाषणात राष्ट्रपतींनी गेल्या वर्षभरात देशाने केलेल्या कामगिरीचा आढावा सादर केला। हे वर्ष ऐतिहासिक कामगिरीचे वर्ष ठरलंय असं राष्ट्रपतींनी सांगितलं। माननीय सदस्यगण, बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। इस दौरान देशवासियों का गौरव बढ़ाने वाले अनेक पल आए। दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लगातार 2 क्वार्टर से भारत की विकास दर 7.5% से ऊपर रही है। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई। ऐतिहासिक G20 सम्मेलन के सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका को सशक्त किया। भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 से अधिक मेडल जीते। पारा एशियाई खेलों में भी 100 से अधिक मेडल जीते। भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु मिला। भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन तथा पहली अमृत भारत ट्रेन मिली। भारत दुनिया से सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश बना। भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की। प्रकारच्या समस्या आणि संघर्ष सुरू असतानाही भारताने आपला विकास दर उच्च राखण्यात यश मिळवलं आहे। गेल्या दशकात सरकारने सुशासन आणि पारदर्शकतेला प्रत्येक व्यवस्थेचा पाया बनवला आहे। जीएसटीच्या स्वरूपात कर विषयक भक्कम कायदा मिळालाय। व्यवसाय सुलभतेमध्ये सातत्याने सुधारणा होते। MSME आणि लघु उद्योगांना बळकट करण्यासाठी सरकार संपूर्ण वचनबद्धतेने काम करत आहे। डिजिटल इंडियाची निर्मिती ही सरकारची आणखी एक मोठी सुधारणा आहे। जगातल्या रिअल टाइम डिजिटल व्यवहारात भारताचा 46% वाटा आहे। डिजिटल व्यवस्थेबरोबरच पायाभूत सुविधा क्षेत्रातही विक्रमी गुंतवणूक झाली आहे। नव्या संसद भवनात एक भारत श्रेष्ठ भारताची अनुभूती होत असून या भवनात सार्थ संवाद होण्याची अपेक्षा राष्ट्रपतींनी व्यक्त केली। नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयकाच्या निर्मितीसह अनेक क्षेत्रात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत अशी माहितीही त्यांनी दिली। नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मेरी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड भी नारी शक्ति के लिए समर्पित थी। इस परेड में दुनिया ने हमारी बेटियों के सामर्थ्य की झलक देखी। मेरी सरकार ने जल, स्थल, नभ और अंतरिक्ष हर तरफ बेटियों की भूमिका का विस्तार किया है। हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के क्या मायने हैं। मेरी सरकार ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुके हैं। भारताच्या युवा शक्तीचे शिक्षण आणि कौशल्य विकासाकरता आपलं सरकार सातत्याने नवी पावलं उचलत आहे। देशाच्या युवा शक्तीला कौशल्य आणि रोजगाराशी जोडण्यासाठी आम्ही क्रीडा अर्थव्यवस्था बळकट केली आहे। सरकारने खेळांना आणि खेळाडूंना अभूतपूर्व मदत केली असून आज भारत एक खूप मोठी क्रीडा शक्ती बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे असं राष्ट्रपतींनी सांगितलं। गेल्या काही वर्षात जागतिक संकटांना तोंड दिल्यानंतरही सरकारने देशातल्या महागाईला नियंत्रणात ठेवलंय आणि सामान्य भारतीयावर महागाईचा बोजा पडू दिलेला नाही।
शेतीला फायदेशीर बनवण्यावर सरकार भर देत आहे आणि कमी खर्चात शेतीमधून जास्तीत जास्त फायदा मिळवण्याचे उपाय हाती घेतले जात आहेत. पीएम किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचं सक्षमीकरण केलं जात आहे. गेल्या 10 वर्षात आमच्या सरकारनं पर्यटन क्षेत्रातही अभूतपूर्व काम केलंय. तीर्थक्षेत्र आणि ऐतिहासिक वारसा स्थळांचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सरकारनं अथक प्रयत्न केलेत असं राष्ट्रपतींनी सांगितलं.